କହିଲୁ ଏଇ ଆସିସନି ଆରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ହବ କି ଏଇ ଭାଉଜ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ? अरे सुनी नॉर्मल कॉल मारे टाटा करो आउ राखिबी अरे फोन कले कहीं फोन रिसीव करलो टंका पठेबर कहीं ना करनो अरे कॉलेज फीस नसवाने हॉस्टल फीस 20,000 टंका बाकी आ प्रिंसिपल ताकीद करचंदी ए 10 दिन भीतर टंकाटा डिपॉजिट न होले सेमेन मते कॉलेज रो बाहर कर देबे ए भाई अरे तू तो हम वाली संसार कथा जानी अरे तोरी पाठ पढ़ा भाई सोनिया और हम पाठ पढ़ा भी बंद कर देलु हाउ जो हो देहटा भी एमती रे खरा तमे कोन कहबो चाहछु ए भाई एमिति रे भाउजो को देहटा बहुत खराब डाक्टर कहउथिले तार बाडा ऑपरेशन होबो अरे तमे माने बुझुलो कहि अरे आउ 6 मास पर मु जत बरे डॉक्टर ही करिबी मो भाउजो गोर मो निज हाथे मु ऑपरेशन करिबी तो तुमरा सतुंडा हमरे सुनो भाई हेला अरे किए कला तो ऑपरेशन कर बोली अरे तो निज हाथ रे तू तो भाउजर ऑपरेशन करिबी ए डॉक्टर हेले तो अरे सानू तोर टंका दरकार परा हबी हां भाई ने भाई अरे तमे ये कौन करो अरे सब टंका तो मोझा भाई रो पाठ पढ़ाए खर्च लगे एले मो भाउजो बहु पैसा दिया बड़ो बड़ो तोरा कहिछि रतना हे कोन कहिछि कि अरे वीडियो अरे चलो हां ये गाछ को केमा तू भल अछि तो हां बाबू ठीक समय खाउ छु तो हां बाबू नाइ नाइ ठीक समय मते खाउ न तू देखो ना सुखी खळा काटू पड़ी गलनी ଟିକେ ପାଠ ପଢା ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ତ ओ पाठ पड़ी बुझी हे ठीक समय खाद्य खाइबु ना मोर देह खराब होई जमानी हाँ, हाँ। अरे ना तो ना ठीक है मोर कॉल करै छि मोर नाइ हां देह किछि हेनी किछि हेनी नाइ आओ हेनी तमे कहना कौन छि मोर अरे काहे ବ୍ୟସ୍ତ होई କହିଲୁ ତତେ ମୋର ତମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ଆଲୋ ତୋର କିଛି ହେଇନି ଆଲୋ ଏ ସାରିଆ ବାବା ମୁଁ ଆର ପାରକୁ ଚାଲି ଗଲା ବେଳେ ମତେ କହିଥିଲେ ଏ ବିନୁ ଏ ସାନୁ ସୋନି ରତନା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତତେ ଲାଗିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ହତାଦର କରିବୁନୁ ରେ ଆରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ କରିବୁ ସେଇଦିନ ବାପା ମାଆକୁ ଦେଇଥିବା କଥା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବି ଆରେ ତମେ ମାନେ ପରା ସବୁ ମୋ ଜୀବନ